राजांगर आदेश आसंतु श्रीसम राजा दरबार आसंतु आज्ञा आज्ञा प्रणाम आज्ञा आज्ञा आपण केउं देश राजा आसिले मगध देश राजा मगध देश केते बड़ रसंती हां मु आउटे परिचय प्रदान कर देउची टिका ए सुनो हे जने सुनो ए जे मगध राजा ए जे मगध राजा सुनो हे जने सुनो अटंती बलवान धन धन परिपूर्ण धन धन शत्रुटारू थांती देखिए तेज सुन हे जने सुन आज्ञा आपण आसन ग्रहण करंत देखिबा आगु देश राजा माने आछंती आसंतु आसंतु आज्ञा 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 प्रणाम आज्ञा फुटाई जाबी ना आज्ञा मैं फुटी जी आज्ञा मो पिला भाई अनाथ हो जी आज्ञा आज्ञा तळु करंतु तळु फुटी जी काळे आज्ञा आपण कोठु आसिले मु आसिले अंगुर आसिले भाबिलु मसाणु आसिले बोली अंगुर देश राजा अंग देश आसिले देखो ए अंगराजन अछि बहु पराक्रम अछि बहु पराक्रम ए भांगिबे की फेरी दिबे साजनी लजा सुनो हे जने आकर वीरत्व ठाणी सिंहठु जीवे की जिणी सिंहठु जीवे की जिणी निकट को धंतु देखिबा धैर्य सुन हे जने बसंत बसंत आसंतु आसंतु आज्ञा आज्ञा प्रणाम आज्ञा आज्ञा आपण केउं देश आसिले केउं देश आपण आसिले कोन केउं देश आपण आसिले को करिच संबरा माउसा आज्ञा हां किनिस आज्ञा आपण केउं देश आसिले पचार मु मांस खाउनी तू मांस खाउनी केउं देश आसिले पचाले मांस खाइनी एटा मांस होइছে ए पर स्वयंवर चलछि कहली परा मु मांस खाउनी आज्ञा हां एटी खाया व्यवस्था हैनी एटी स्वयंवर चलछि को कहला स्वयंवर चलछि भात डाली तरकारी खट्टा खिरी हेछि सब आज्ञा हां मु कोन कहतले कि हां आपण केउं देशर राजा देखु तू काटी दे दिया काटी मुगो काला ना एड जोरे को कहू मुगो काला ना ना आपण केउं देशर राजा टी कहि दउनांती मु हां बंगदेशर राजा बंगदेशर राजा आ सेटा मिश्रण कोजा भळे
देख बंग रूपवर जोधा पणे धनुर्धर जोधा पणे धनुर्धर शत्रु देखिले डरिवे अस्त्र टंकार शुण हे जने सुंदर ठाणी नारी मन निये किणी नारी मन निये धनु भांग तू देखिवा अंकर धैर्य सुन हे जने बसंत आइए आइए आज्ञा आसंतु आसंतु आ किए रही गले आसंतु आज्ञा प्रणाम आज्ञा कि नाग्य जे आज्ञा ये लाज करछन कोन आज्ञा ए स्वयंवर को आछंती जेमा देई पर बाहा हेबे अरे ये की भाषा मुझे बुझी पाबने आज्ञा आज्ञा आपण केउं देश राजा टे परिचय दउना हां लक्ष्य कर दंतु जेम कना कना हां चल आज्ञा जेमा दे टिके अपेक्षा करी देखि दो नांती आज्ञा आपण केउं देश राजा से कहले की राजा जल्दी मु किछि भाबी पाउनी इज्जत मुझे मुझे गला आज्ञा चाकरी करते राजा करे जहा हो कोन कर आज्ञा आपण केउं देश राजा परिचय देले हां 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 ओ चेद्रु आसंती देखो चदी नुपवर जोधा पणे धनुर्धर जोधा पणे धनुर्धर संपद पूर्ण तंकर राज प्रसाद सुन हे जने आज्ञा बसंत आज्ञा हाँ बसंत आज्ञा एठारे पड़िबो जणा नाग की दंड दामणा नाग की दंड दामणा भासे नरसिंह भांगी जीव बहि जा हे जने आज्ञा आसंतु आसंतु आज्ञा आसंतु
ପ୍ରଣାମ ଭଉଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋହର ଘୋଷଣା, ଯିଏ ଶିବ କାର୍ମୁକ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ କରିବ ଭଗ୍ନ, ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ସୀତାକୁ ତାର କରେ କରିବି ଅର୍ପଣ। ହଁ ହଁ କରିବି ଅର୍ପଣ। ଯାଅ ଦୂତ, ଆଜ୍ଞା ଧନୁ ଭଗ୍ନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କର। ଯଥା ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ମଗଧ ରାଜା ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବା ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହବନି ହବନି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ହେଇଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ହଁ ଅରୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସୁନା ହଁ ସବୁ ହେଇଛି ସୁନା ହେଇନି ହେଇଛି ହେଇଛି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବସିବି ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଳି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ କଣ ପୋଲିଓ ଭାବ ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ବାମ୍ଫ ନେଇଗଲେଣି ଯୋଡେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଲା ଆସିକି ରାଜ ଦରବାର ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ବାମ୍ଫ ଦିଟା ନେଇକି ଯାଇ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବେ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଗରମ ହଉଛି ଗରମ ହଉଛି ବିଞ୍ଚି ଦେବି। ଗରମ ହଉଛି ଖୋଲିଦେବି ଖୋଲି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଖୋଲିଦେବି। ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ଇଏ ତ ଏଥର ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଆଇଥିଲେ? ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବା ହେଇଛି ନା ତମ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା କରି ତମେ ରଖା ହେଇଛି। ଅଣ୍ଡା ପଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଜା ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ? ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧନୁ। ରାଜକୁମାରୀ ମତେ ବାହା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦଉନାହାନ୍ତି, ରାଜଦେବା ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଏପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ? ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିବି ହଁ। ଭାଙ୍ଗିବି ହଁ। ଭାଙ୍ଗିବି। ମଣିବା ଛି
ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗା ବି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ସମାଳ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଚୁଣ୍ଟା ଦେଇଦିଅ ପଛରେ ଚୁଣ୍ଟା बेटा किरानो किरानो ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ହାତରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ବସିବେ ଇଏ ବାପ ଆଜ୍ଞା तुम्हें को किला बाड़ी ପୀଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା कोनटा बाड़ी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପରା ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କର ଧନୁ ଆପଣ ଭାବିଛ କଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ କଣ भोजी भोजी सब है ଭୋଜି ଖାଇଥାନ୍ତେ ବସନ୍ତୁ ଗଲା ଖାଇକି ଯିବା ବସନ୍ତୁ संबर ସମର ଆଜ୍ଞା ଆସୁନା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ବୋଧେ ମରିଗଲେ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ହବନି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଥରେ ବସନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି ଆପଣ